For today's video, kay amo na ihapon si Papa Lunsyo. Guys. O dili na jud mapugnan guys. Nabiya na gid si Papa namo o dili na jud namo siya makitaan pag-usab o madungog yang ting. You're always in our hearts, Papa Lunsyo. So sa paglarga pa lang sa Porlon guys, grabe na jud sakita sa kong dughan. Puot kay akong dughan guys. Ogo anak ko napungan nga mitulo akong luha samtang nagtan-aw nga larga na ang Porlon o kinahanglan na jud nga mobiya namo si Papa. Ug daghan sa jud kaayo in town nga ni simpatiya in town sa pagkawala ni Papa ug daghan sa kaayo nga nihatod in town sa iyahang lubong. Ug first time pa sa daay nako guys nga makasulod diri sa ilahang simbahan guys sa Nahawan Church. Daghan sad kaayong salamat guys sa mga tao nga niunong o permi sad in town ni Bilar diri sa haya in town ni Papa Lunsyo. Wala jud in town nakauli in town sa tiidin sa haya in town ni Papa Lunsyo kay unsaon ta man lisod magpud in town kaayo ang sitwasyon dito sa Mindanao, pero mas nindot jud unta tuod makaari pa in town siya sa Bohol kay last na lang unta na niya nga chance nga magkita ni Papa Lunsyo. Hopefully nga makauli unta siya ika 40 days ni Papa Lunsyo ug magkita silang managsuon ug balik diri. Og diri guys, wala na siya na mo napugngan sa kasakit sa mong dughan og hilak na gid may pag-ayo guys kay lagi dili na mo na makitaan pag-usap si Papa Lunsyo. Ay, nahin ka. Kaya makabukab ng kuan ba? Kuya na. Kuan lagi. Come on.